आयतल कुर्सी के ज़रिए हाज़रात का अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और ये वो अमल है जिसके बारे में आप अक्सर मुझसे सवाल पूछा करते हैं कि मौलाना साहब आप यार किस तरीके से तशख़ीस करते हैं, आपके पास क्या चीज़ है। भाई मेरे पास आयतल कुर्सी का अमल है और क्या है, और भी बहुत सारे अमाल हैं, लेकिन मैं मुत्तफ़िक़ जो हूँ इस अमल से हूँ, तो इसलिए मैं इस अमल को जो है वो ज़्यादा करता हूँ। तो सोचा कि मैं आज की आपकी बारगाह में एक अमल पेश करने जा रहा हूँ ताकि आप इसको करें और खुश हो जाएं कि मैं जो चीज़ कर रहा हूँ वो आपको दिखा रहा हूँ कि भाई मेरे अमाल में से तशख़ीस का जो सबसे बेस्ट और बेहतरीन अमल है वो है आयतल कुर्सी का। और ये बामुअक्कल अमल है, और इस अमल के अंदर परहेज़ जलाली जमाली ये शर्त है। जब आप इस अमल को सख्त किस्म के परहेज़ के साथ बजा लाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको भी ये फ़वाइद हासिल होंगे। सिर्फ़ ये नहीं कि आप सिर्फ़ इन अमल में जो है वो हाज़रात कर सकते हैं, बल्कि आप इनसे काम भी ले सकते हैं। ये हाज़रात के बग़ैर भी ये जो है मुअक्कल आपके साथ रह सकते हैं, और इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है। किसी इंसान पर आप हाज़रात करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप अपने ऊपर हाज़रात कर रहे हैं, खुद देखना चाह रहे हैं, तो जब भी आप इनको देख सकते हैं। तो ये बहुत ही जलाली अमल है, इसमें परहेज़ जो है वो आइन शर्त है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जब आप इस अमल को करेंगे तो आप मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखेंगे कि आपने जो अमल दिया है ऐसा अमल आज तक हमें किसी ने नहीं दिया है। तो अमल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि अगर आपको इस तरह की वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। इस तरह क्या होगा कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको रिसीव होगी, तो बर वक्त आप हमारे जो है ना वीडियो को देख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अमल है, अमल के चंद उसूल हैं, उनको आपने अपने ज़हन में रखना है। उसके बाद इस अमल को शुरू करें। आपको इस अमल की तैयारी करना है। पहले नौचंदी जुमेरात इंतज़ार करेंगे, और ये इशा के बाद यानी इशा की फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ कर सुन्नत वगैरह फ़ारिग हो जाएं बिल्कुल अपने काम से, उसके बाद इस अमल को शुरू करना है। अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और 313 मरतबा आयतल कुर्सी को इस अंदाज़ में वक़लात के साथ पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप जब बैठें तो हिसार करके बैठें। ये इसमें क्या है कि आप इत्मीनान में रहेंगे। हिसार क्या है, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, और चारों कुल 3-3 मरतबा आयतल कुर्सी 3 मरतबा पढ़ कर अपने सीने पे दम करें, हाथों पे दम करें, अपने जो है जिस्म को फेर दें। अगर गोल दायरा लगाना चाहें तो जब भी आप उन्हीं दमशुदा उंगली के साथ जो है वो गोल दायरा लगा सकते हैं। अगर फ़र्श वगैरह है तो वहाँ कोई भी चीज़ बिछाकर उस पर आप जो है वो गोल दायरा वो लगा सकते हैं। तो ये बेहतरीन किस्म का अमल है, इसमें परहेज़ शर्त है, यानी परहेज़ जलाली जमाली सख्ती के साथ करेंगे। और परहेज़ जलाली जमाली के मुतालिक अक्सर हम वीडियो में जो है वो इस तरह के जब अमलियात अपलोड करते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देते हैं कि भाई परहेज़ जलाली और जमाली है क्या चीज़। उनकी बारीकियों को हमने बयान किया है ताकि आप जो है अमल को मुकम्मल करें तो आपको फ़ायदा भी हो। जब आप परहेज़ मुकम्मल नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो मैंने आपकी बारगाह में वो अमल रख दिया है। देखिए 41 दिन का ये अमल है, बराबर करते रहें, और दौरान चिल्ला आपको जो मुशाहिदा जो चीज़ें नज़र आएँ किसी से ज़िक्र ना करें। और जब 41 दिन मुकम्मल होंगे तो आखिरी दिन इस अमल के जो मुअक्कलीन हैं वो हाज़िर होंगे, उनसे सलाम कलाम करें और ताबेदारी का अहद लें। ताबेदारी का अहद लेने के बाद वो खुद से ही आपको बता देंगे कि भाई हमारे आने की तरकीब क्या है। उसके बाद आपने जो है उनको रुखसत कर देना है। अब आपने उनको दोबारा बुला लेना है। अब आप उनसे पूछें कि भाई हाज़रात का ये जो तरीका है हम कैसे करें। तो बेहतरीन तरीका तो यही है, आप उनसे पूछें कि भाई हम पानी के गिलास पे कर लें या हम शीशा रख लें, उसमें आप बता दें तरकीब, हम उसमें आप आ जाया करें, या मामूल के हाथ पर करें। तो ये जो है ना वो मुअक्कलात पे डिपेंड करता है कि वो आपको क्या तरीका बताता है। यानी कि मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ कि खाली बिला वजह बातें हों। ये बेहतरीन किस्म का जो तजर्बा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर हाज़रात आप इनके मुअक्कलात से पूछ कर करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। वरना तो आप आयतल कुर्सी इसी तरह जैसे बामुअक्कल है हथेली पर करना चाहते हैं तो अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी, और 7 मरतबा या 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर इसी अंदाज से उस पर हाथ पे दम कर दें, और मामूल के चेहरे पर चाहे किसी उम्र का मर्द हो औरत हो कोई भी हो जिस पर हाज़रात कर रहे हैं तो हाज़िरी खुल जाएगी। अगर हाथ पे ना खुल हो तो पट्टी बांध कर उन पर दम करें,
انشاءاللہ حاضرات کھل جائے گی، کسی بھی قسم سے کریں، لیکن یہ حاضرات رات کو کرنا یہ بہتر ہوتا ہے کہ رات کے وقت اس کو کریں۔ اگر بمجبوری دن کو مریض وغیرہ آ جاتے ہیں تو آپ اس وقت بھی کر سکتے ہیں۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سے جو ہے نا اپنے آنے کا طریقہ پوچھ لیں، جو بتا دیں گے آپ کو وہ تو ان سے حاضرات خود پوچھ لیں کہ بھئی ہم کیسے کریں، کہ جیسے یہ لوگوں کو تسبیح پہ بھی بتاتے ہیں کہ بھئی آپ تسبیح پر جو ہے کریں، انشاءاللہ ہم حاضر جو ہو جائیں گے اور آپ کو بتا دیا کریں گے۔ یہ بھی بہترین طریقہ ہے۔ اس میں آپ جہاں پر بھی بیٹھے ہوں گے، جیسے میرے پاس تسبیح ہے، میں جہاں پر بیٹھا ہوا ہوتا ہوں مجھے ضرورت ہے تو میں تسبیح پہ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تسبیح پہ استخارہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس پہ حاضرات بھی کیا جا سکتا ہے اگر وہ خود آپ کو کہہ دیں۔ یہ بہترین قسم ہے کہ بھئی آپ نے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ دیا، پہلے کیا کریں گے، بسم اللہ الرحمن، کوئی درود شریف پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آیت الکرسی کو اس طرح پڑھ کر چھو دم کر کے یوں پھیرے، اور اس کو اپنے سامنے رکھیں گے کہ اس کے گول دائرے میں نیچے درمیان میں یہاں پر دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو جو ہے وہ حاضرات کو جو ہے وہ نزول ہو جائے گا، اور اسی طرح آپ کو یہ تسبیح ہلتا ہوا نظر بھی آئے گا۔ اب یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ حصار سے جب یہ حاضرات کر دیا ہے تو آپ چاہے 100 مرتبہ استخارہ کریں، دوبارہ آپ کو دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں میں نے اس پہ جو ہے نا ایک ہی مرتبہ دم کر دیا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے یہ اپنے اس سے حل چلے گا، لیکن یہ دائیں ہاتھ میں چلے گا، الٹے ہاتھ میں نہیں۔ تو اب اس میں کیا ہوگا کہ اگر میں اس میں دیکھوں ابھی کوئی بھی سوال ان سے پوچھوں تو یہ مجھے بتا دیتے ہیں۔ تو یہ آیت الکرسی کا میرے پاس تشخیص کا بس یہی ہے، میں اس پہ جو وہ زیادہ بھروسہ رکھتا ہوں، اور اس سے جو ہے میں ویسے تو میرے پاس سورہ فاتحہ کا اور دیگر بھی چیزیں ہیں، موکلات وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو بتانے والی ہے، لیکن کیا ہے کہ میں اس کو زیادہ فالو کرتا ہوں کہ جب بھی مجھے ضرورت ہوتا ہے میں اسی سے عمل کرتا ہوں۔ تو یہ مزید تشخیص یا استخارے کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0344 485 971، تو اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ پیچھے جو آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ ساری جو ترکیب ہے یہ کس نے بنائی ہے، کیا میں نے اتنی ترقی کر لی ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ بھئی میں نے کوئی اتنی ترقی نہیں کی ہے، یہ جو ہے ایک بھائی ہے، ان کی مہربانی ہے۔ میں ویڈیوز بناتا تھا لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں آپ اچھے انداز سے بنائیں، تو یہ خرچہ انہوں نے کیا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے پیسے بھیجے ہیں، تو یہ ترکیب ہم نے بنایا تاکہ آپ کے سامنے ایک اچھے انداز سے آیا جائے اور آپ کو بھی پسند ہو۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم کوشش کریں گے آپ تک اس طرح کے عملیات جو ہے وہ شیئر کرتے رہیں، اور پہلے بھی ہم نے دیے ہیں، ہم کوئی بخل نہیں کرتے، آپ کریں انشاءاللہ عز و جل۔ ہاں، اس میں یہ چیز لازمی ایک یاد کریں کہ اس میں استخارہ کر کے دیکھیں، 2 رکعت نفل نماز نیت کر کے کھڑے ہو جائیں، اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر آئیں تو تکرار کرتے رہیں کہ آیا کہ یہ عمل میرے حق میں اس مہینے میں بہتر ہے یا نہیں۔ مہینے اونچ نیچے ہوتے ہیں تو اس لیے تو آپ یہ کر کے دیکھ لیں، سیدھے جانب گھوم جائیں تو اسی طرح باقی نماز، الٹے جانب گھوم جائے تو باقی نماز وہاں مکمل کریں، سیدھے تو سیدھے ہوگا تو اجازت مل گئی، الٹا تو سمجھے اجازت نہیں ملی اس مہینے کے اندر۔ تو یہ ہے کہ آپ یہ مشورہ لازمی کیا کریں اپنے رب عز و جل سے، انشاءاللہ آپ اس میں کبھی بھی جو ہے وہ خطا نہیں کھائیں گے۔ تو مزید میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میری ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی ثواب ہو۔